आज्ञा ये सत्यनारायण पवित्र दरबार ऊपर क्षुद्र कलाकार हिसाब से बेश आमे माने उपस्थित पाला परिवेशन करिया पई सत्यनारायण कहीं कहगला ना सत्य शांति दया क्षमा धैर्य चेतार प्रतीक जे तांकर नाम हला जे सत्य सत्य नारायण कहले नरयुक्त अयन कहले नारायण दले बस जेते आवश्यक पड़िबो छिड़ा हो आज्ञा हो मैं कबडे छिड़ा होना कहले नरयुक्त अयन कहला बापा नारायण नारायण नर कहला मनुष्य अयन कहला मार्ग मनुष्य मान को जे ठीक मार्ग को नहीं परंती आज्ञा ठीक पथर पथिक करि परंती सत्य शांति दया क्षमा धैर्य चेतार प्रतीक करि परंती तांको नाम हला सत्यनारायण से सत्यनारायण पूजा आज यजमान महोदय कराई चुनती तक संगे संगे पाला सहकर्मी 5 जन निमंत्रित पाला परिवेशन करिया पई आज्ञा गणे नारायण रुद्र अंबिका भास्कर पंच देवता आह्वान घर प्रतिष्ठा कर्म कले गणे नारायण रुद्र अंबिका भास्कर ये पंच देवता बापा कहीं निमंत्रण होंगे ना निजे नारायण कहले मम आत्मा महादेव मम ज्ञान गणेश मम शक्ति मम चक्षु सूर्य मम शक्ति आदिया नारायण पंचदेवता रूप निजे ही बापा पूजा पाते नारायण कहले मो आत्मा है महादेव मो ज्ञान है गणेश मो नेत्र है चंद्र सूर्य मो शक्ति है आदिमाता कहीं ना ये होचंदे परम पुरुष ये होचंदे आदि आदि अनादि सृष्टि रे पंडित खेल ये सृष्टि की आदि आ अनादि पुरुष आसी चंदी कहीं ना खेल करिवा पई समस्त कोनती एक ब्रह्म द्वितीय नियति ब्रह्म एक रहला बापा अनेक एक ब्रह्म द्वितीय न्यास्ति बोली महापुरुष माने कहिले द्वितीय रे न्यास्ति नहे कहीं ना द्वितीय रे बापा अछि माने ब्रह्म पड़ जाई एक ब्रह्म द्वितीय न्यास्ति कहले द्वितीय रे अछि कहला एक ब्रह्म दुई रे जीव आ परम तीन रे त्रिवेणी धार चार रे चारि वेद पांच रे पंचभूत 6 रे 16 चक्र 7 रे 7 12 8 रे 8 दल 9 रे 9 द्वार 10 दिग 11 इंद्रिय 12 सूर्य 13 काकपद 14 भुवन 15 तिथि 16 कला भगवान होचंदी अनादि पुरुष 16 कला विशिष्ट पूर्ण ब्रह्म अखिन ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सेते पई महापुरुष माने कहले शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरंजन निरंजन मध्य ज्योति सौंज्योति से भगवान एतन कहले गोटिए शून्य तापर बापा आवता शून्य तापर महाशून्य महाशून्य रो ज्योति ज्योति रो हला ठुल ठुल रो अर्धमात्रा रो बिंदु अर्धमात्रा हला आदि शक्ति बिंदु हेले ब्रह्म अनादि पुरुष ताले जीव परम प्रकृति पुरुष स्वामी स्त्री आदि अनादि ब्रह्मा सावित्री ईश्वर पार्वती लक्ष्मी नारायण गणेश वक्रतुंडी पंडित कामदेव रति संसार ए प्रकार लागी रही कहीं ना सेतत में आध्यात्मिक महापुराण जगतगुरु ठाकुर मोर पूज्य अभिनव सुंदर करमला भट्टर मंत जगतगुरु ठाकुर अभिराम परमहंस गुटिया पद कहंतु कौन कहिले बहिर नाम हला आध्यात्मिक महापुराण रागटा होची चोखी राग रे गोटा पद गाइबी कला महाशून्य ज्योति का जन्मे ले जे
ବାଡୁ ଯିବା ଏଇଟା ବିନ୍ଦୁ ହଇଲେ ବସୁଦେବ ମୋ ବାପା ମାନେ ହଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଠାକୁର ଆମର କହିଲେ ଆହା କହିଲେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଜାଣ ଜନ୍ମିଲା ଯେଉଁ କାରଣ ଏ ଯା ଠୁଳ ଠୁଳ ଅର୍ଧ ଜନ୍ମଇ ବିନ୍ଦୁ ହଇଲେ ବସୁଦେବ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଦେବକୀ ବଲିଣ ଜାଣିବ ଜାଣିବ ହଁ କାହିଁକି ନା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ହେଲେ ମା ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବାପା ବାପା ହଁ ବାପ ମା ପିତା ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ପିତାମାତା ଜୀବ ପରମ ହୁଅନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ଜୀବ ଆଉ ପରମ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଆସିଲେ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ଖେଳ କରିବେ ହଁ କାହିଁକି ନା ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଜଳାନବ ଥିଲା ଥିଲା। ଭଗବାନ ଓଙ୍କାର ରୂପରେ ବିଦିତ ହୋଇଥିଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନା କରିବା ପାଇଁ ବେଶ। ପରମ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ହଁ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିଲେ ସତ ଶିକ୍ଷା ହଁ ଚେତନା ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଦବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ଅବତାର ହୋଇ ଧରାଧାମକୁ ବେଶ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରି ଏ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ମହାମାନେ ଆସନ୍ତି ଯଦି ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିଲେ ହଁ ତାହେଲେ ସେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବାପା ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ପ୍ରଭୁ ମୋର ବେ ଆମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଯେତେ ଆସିଛେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ହଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାପା ଆସିଛେ ଆସିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ପରି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମୋର ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆମେ ଆସିଛେ କିଛି ଦିନ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି କିଏ ତାହା କହିପାରିବ ବାପା କେହି କହିପାରିବେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଦୁଇଟା କଥା ହିଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇছে ମରିବା ମରିବା ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବା ଜନ୍ମ ମରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହଁ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇছে ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକି ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦିନ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିছে ସେତିକି ଦିନ ବାପା ଖେଳ କରିବା ହଁ ଜୀବ ଆସିଛି ମାନେ ଏ ଜୀବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଦଟିଏ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯାବତ ଜନ୍ମଂ ତାବତ ମରଣଂ ଯାବତ ଜନ୍ମଂ ପୁନରପି ଜନ୍ମଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନ୍ମନେ ଚତୁର ଶୟନଂ ଯାବତ ଜନ୍ମଂ ତାବତ ମରଣଂ ବାପା ଜନ୍ମ ହୋଇছে ମରିବା ମରିବା ପୁଣି ଜନ୍ମ ନବା କେହି କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସିଛି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ପୁଣି କେହି କହିବେନି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିଛେ ମାନେ ଯିବା ବାପା ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ କିଛି ଆଣିକି ଆସିଲେ କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି କାହିଁକି ନା ଜୀବ ଆସିଛି ଜୀବ ଏ ଜୀବ ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ବାହାଘର ଘରୁ ତଳେ ପଡି ଆଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟିକି ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ସେମିତି ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ବାପା ଚାଲିଯିବ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକି ହଁ କାରଣ କିଛି ଆସିଲା ବେଳେ ଆଣି ନଥିଲେ କି ଗଲା ବେଳେ ବାପା କେହି କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି ନାଇଁ ଯେତେ ଆମେ ଆସିଛେ ଧନ ସମ୍ପଦ କୋଠା ବାଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କୋଟିପତିର ଜଣେ ମାଲିକ ହୋଇଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଲାନ୍ସ ରଖିଥିଲେ ବାପା ୟାକୁ କଣ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ଦିଦି କୋଣ ଆମେ ସବୁ କିଛି ନବାନି ଦଳେଇ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆଣି ନଥିଲେ କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି ମୋ ଘର ଘର ତମର ନୁହଁ ଆଉ ମୋ ଜମି ତମେ କଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଣ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ମୁଁ ଯୋଉ ବୁଲେଟ ଗାଡି ଏବେ କରିଛି ଏ ବୁଲେଟ ଗାଡି କଣ ତମେ ନେଇକି ଯିବ ମୁଁ ଏବେ ଜୀବଟା ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି ସେ ଗାଡିରେ ଚଢିବ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପୁଅ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି ମୋ ଝିଅ ଝିଅ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି କେହି ନ ଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ମୋ ୱାଇଫ ମାନେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ମୋ ଭାରିଜା ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ଆରେ ମୋ ମାଇକ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ମାନେ ଏକା ଆସିଛେ ଏକା ଯିବା ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଯେ କି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଧନ ସମ୍ପଦ କୋଠା ବାଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏ ଗାଡି
गाड़ी बापा केही संगरे जीवेनी ना एकुटिया एकुटिया बापा जीवा आसे तो कोन आसीते शून्य होई कि जीवा समेत शून्य होई हम घर तो से कहिथिला हम पपना मा बोला तमे मल्ले मु जीवी बोली दळे मनोबोध 34 हां मनोबोध 34 रे बापा पदटिए प्रमाण देले कले काहे की आसी छु मन की सारवा पाई रे काहे की आसी छु माला की सारा पाई रे आसी छु लल्ला होई जीव शून्य होइया काहे की आसी छु माला की सारा पाई रे कोला काहे के आसी छु कोन नै की जीव कोन नै की जीवी आसी छु लंगड़ा है जीव शून्य होई रे होई रे बापा महागर घर तळे पडिला बेले सुत्ता कियोटा मो देहरे थिला कि ना ना बिल्कुल उल्लग्न होई मातृवर घर तळे आमे पडिथिले हां हां किंतु मां ताको स्तन्यपान करी हमको जत्न करी पाली पोसी हाँ। जेतेबेले बापा चालिले कि हमको पोशाक जे पिन्हाई देई छन आहा किंतु वो आसिला बेला में किछि आनि नथिले समिति गल्ला बेले हां जेतेबेले 6 खंड काठ कोकेई सजड़ा हबो कोकेई ऊपर सुआई देबे मान भाई 5 जण बापा कान्हई दिबे केवल नहीं कि जिया कोन ना जहा खाई दिबो पेट को जहा नहीं दिबो बाटे बाटू को हां यही की जीव थिला बेले जहा भलो मुंड आज्ञा नहीं दिबो हां किंतु गल्ला बेले प्रशंसा टिके बाटे को नहीं जीवो आपण बुझेला दिन थारु मु एबे केवल पेट को खाउची आ खंड पिंधुची आ मु किछि रखुनी ना आ कोन दरकार ना रखुनी दळई हां किंतु गल्ला बेले आज्ञा जदि भलो कर्म करि दिबो हां सुपथर पथित होई दिबो हाँ। ताले प्रशंसा टिके नहीं कि जीवो भल कर्म हैला गाँ रे चोरी करबो डकायती करबो मनुष्य मारिबो ई होची भल कर्म दळई आज्ञा ये सब भलो कर्म नु ये सब मंद कर्म सोमंत कर्म हां आज्ञा भलो कर्म कले भलो अर्जन कले प्रशंसा टिके नहीं कि जीवो आ भलो लोकटा आ चाली गले चाली गले। प्रशंसा पत्र पाइथिली एई काम करथिली मते चप्पल माळ करके हम गाँ रे बुलेइथिली तमे लंका करी हां तमे बढ़िया पिला तम गाँ रे ख्यातिवान पिला है मो तो नथिले किछि हबनी आउ दळे बस आज्ञा ताले संसार को आसीचे मिथ्या बाया संसार कहीं नहीं कहा कार केही संगरे जीवे नहीं कि किछि आनी कैसी रे किछि नहीं कि जीवानी ये घर द्वार पिला छुआ जानती बधु कुटुंब आ केही संगरे जीवे नहीं किंतु भगवान को नाम टिके संगरे जीवो जेतेबेला मामा भाई माने कांधे की नेउतिबे एई କଥା कहउतिबे हरि नाम सत्य हरि नाम सत्य सेई शब्दटा कर्ण लागे बाजिथिबो प्रभु चढ़ा जीवन रे शांति नहीं ना प्रभु चढ़ा मुक्ति नहीं ना ना किंतु संसार रो किछि दिन करबा पई हेले भगवान कर पंडित वर्गे किछि कर्म कर भगवान सत कर्म कर भगवान कर नाम नियो नियो वो आज्ञा काहे कि ना भगवान कर नाम संसार नेले हम माने तरिबा ए संसार रे केवल भगवान को नाम छड़ा आउ किछि नहीं ना 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 किंतु ये सब हम संगरे केही जीवेनी ना भगवान को नाम टिके बापा जीवो मु आज्ञा डेली नउछि आज्ञा कर्म करिबा पई आसी से कर्म करो हां जत कर्म तत फल ठीक कर्म कले भगवान ठीक फल देबे हाँ। जगन्नाथ राय सोडिया वेद भागवत आपन मानकर पदटिए बाबा भागवत रे कहिले कोन कहिले कला कर्म न कले फल नहीं कला कर्म न कले फल नहीं नहीं से प्राणी बंची बटे काई काई हां कर्म भाई जगत भीतर आसीचे मानव जन्म जन्म आई मानवर धर्म हला कर्म हां सत्य भाई भगवान कहले ड्यूटी इज गॉड कर्म ही ईश्वर ईश्वर कर्म भाई जगत भीतर किछि भगवान कर तम कर्म कर भगवान कर कर्म कर डेली आज्ञा कर्म करछि मु एबे डेली कर्म करछि के कर्म करूछ आजि काली कर्म करछि आज्ञा आजि काली को कर्म मोर देशी मद भारी प्रिय थिला मोर आठ फटी मने पडुथिला मोर देशी मद भारी प्रिय थिला
ଧରିଛି ଆଜ୍ଞା ଦଳେଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯୁଗରେ ଏ ସବୁ ନହେଲେ ବାପା ଚଳୁନି ନାଇଁ ନା କାହିଁକି ନା ଇଏ କଣ କର୍ମ ଦିଦି ଏ ତା ପାଖ ପଦରେ ଆହୁରି ଲେଖିଲେ ଆଉ ଥିଲି ସୁନା ପିଲା ହେଲି ମୁଁ ଚଗଲା ସେହି ମଦକୁ ପିଇ ସତ ମୁଁ କହୁଛି ଜୀବନରେ କେବେ ମଦ ମୁଁ ପିଇବି ନାହିଁ ସତ ମୁଁ କହୁଛି ଜୀବନରେ କେବେ ମଦକୁ ପିଇବି ନାହିଁ ମୋର ସଫଳ ଖିଆ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥିଲା ମୋର ବିମଲ ଖିଆ ମନେ ପଡୁଥିଲା ମୋର ସଫଳ ଖିଆ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥିଲା ମୋର ବିମଲ ଖିଆ ମନେ ପଡୁଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ମୋତେ ଖଇନି ଧରେଇ ଦେଲା ମୋର ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଗଲାରେ ଗଲା ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଗଲା 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 ସା ଦଳେଇ ଆଜ୍ଞା ବସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ ଓର ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଦ କଲା କର୍ମ କରିବ ନମତେ କରିବ ନାମତେ କରିବ ନାମତେ କରିବ ନାମତେ କରିବ କର୍ମରାୟତେ କରିବ କର୍ମରାୟତେ କଲା କର୍ମ କରିବ ନାମତେ କରିବା କର୍ମର କରିବ କର୍ମର ଆୟତେ ଆୟତେ ହଁ যত কর্ম তত ফল কর্মকু নেই সংসারে ভগবান ফল জাতিকে দেবে ଏ যদি আমরা ঠিক কর্ম করিথিবা বাপা ହଁ ବଢିଆ ବୁଝି ବୁଝିଛ ଆଜ୍ଞା ଗାଇବା ଗାଇବା বাপারে ଆଜ୍ଞା কিন্তু ହଁ সে কর্মময় জগৎ ভিতরକୁ যদি আসিছে ହଁ তাহলে ଆମେ কর্ম କରିବା ভগবান কাহিଁକି ଆସନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ହଁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ କଲେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳ କଲା ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ କଲା ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନିରାଳ କରି ସନ୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବାପା ଗୋଟିଏ ଅବତାର ହୋଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାପା 10ଟା ଅବତାର ହେଲେ ହେଲେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଦଟିଏ କହିଲେ ଆଁ? କହିଲେ ବନ ଯାଉ ଖରାପ କୃପା କୃପା ଅବତାର ଦଶର ବେଇତି ସ୍ୱୟଂ ତୁ ତ୍ରୟ ବନ କେବଳ ବାପା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର 10ଟା ଅବତାର 32 ଅବତାରୀ ହେଲେ ହଁ 10ଟା ଅବତାର କଣ କଣ? ନା କାଳିଦାସ କହିଲେ ବନ ଯାଉ ଖରବ ବନ ବୁଲନ୍ତେ ଦି ବଚନ ହଁ। କହିଲେ ଜଳ ଜଳରୁ 2 ଅବତାର ଠାକୁର ଜାତ ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଏକ ହଁ ଗୋଟେ ଶଙ୍କରା ଧଣ୍ଡ ଜାତ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ଦଳେଇ ଆଜ୍ଞା ମତ୍ସ୍ୟ ଆଉ କଶ୍ୟପ ହଁ ବନ କହିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ 2 ଅବତାର ଠାକୁର ଜାତ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ବରାହ ଆଉ ନୃସିଂହ 4 ଅବତାର ବେଶ। ଯେ କି ବାମନ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ହେଲା କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ଔରସରୁ ମା ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ବାମନ ଅବତାର କହିଲେ ତ୍ରୟରାମ ବାପା କହିଲେ ପରଶୁରାମ ରାମ ଆଉ ବଳରାମ ଯେ କି 8 ଅବତାର କୃପା ଯେ କି ସତ୍ୟ ସନ୍ଧିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର କୃପା ଯେ କି କଳ୍କି ଅବତାର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ 10 ଅବତାର ଭିତରେ ବାପା ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ହେଲେ କଣ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଲେ ଦେବକୀ ମାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଯେ କି ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଯେ କି ରହି ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେ କି ବସୁଦେବଙ୍କ ଔରସରୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ୍ମ ଧାରଣ କଲେ କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳ କଳା
ବ୍ରହ୍ମ বেশ ଏ 16 କଳାରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ନେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଲେ ଦେବକୀ ମାର ଗର୍ଭରେ ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଜନ୍ମ ଧାରଣ କଲେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଦେବକୀ ମାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯଦି ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାହେଲେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ସେଇଠି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ହେ ପିତା ଯଦି ପାରୁଛ ମତେ ନେଇକି ତମେ ଯାଅ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରି ସାରିଲାଣି ଷଷ୍ଠ ଗର୍ଭ ମାରିଲା ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏ କଂସାସୁର ଦୁଷ୍ଟକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ କୋଉଠିକି ନା ଗୋପପୁରକୁ ଗୋପ କଟକରେ ମା ଯୋଗମାୟା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ରୂପରେ ନନ୍ଦରାଣୀ ଯଶୋମତୀ ଜନନୀ ଗର୍ଭରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଔରସରୁ କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ କହିଥିଲେ କହିଲେ ତାକୁ ଆଣିବ ମୋତେ ଥୋଇ তাকু আনিব মতে থই ତାକୁ ଆଣିବ ମତେ ଥୋଇ ଏକଥା କେହି ନ ଜାଣ କହିଲା ମତେ ସେଇଠି ଥୋଇବ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିକି ମା ଦେବକୀଙ୍କୁ ଦିଅ ମା ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଦେଖି କୂଳରେ ଦେଲେ କଂସ ଜାଣିବ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବାପା ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ପିତା ବସୁଦେବ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ର ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଦେଖି କୋଉଠି ରଖିଲେ ନା ଯମୁନା ନଦୀ ଦେଖି ବଢି ଚାଲିଲା ପାଣି ଯୋଉଠି ହେଲା ନାକୁଆଣି ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ କମଳ ଟିକେ ଧୌତ କରିଦେବି ଯମୁନା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ବହୁ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଜି ଜନ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ନ ଧଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ସେଇଠି ଉଜାଣି ବହିଲା ଯମୁନା ଯେତେବେଳେ ନାକରେ ପାଣି ପଶିଲା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ମୋ ପିତା ନାକୁଆଣି ହେଲେ ଏବେ ଇଏ ନ ଛାଡ଼ିବନି ମୋ ପାଦ ନ ଧଇଲେ ପାଦ ବଢାଇ ଦେଲେ ଯମୁନା ଧୌତ କରି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା ବସୁଦେବ ନେଇକି ବାପା ଚାଲିଲେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ର ବିଜୁଳି ଘନ ଘନ ମାରୁଛି ବର୍ଷା ରାତ୍ର ଦେବକୀ ମା ଦେଖି ଯଶୋମତୀ ଜନନୀ ଅଚେତନା ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୋଇ ଦେଇ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଦେଲେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜାଣିଲା କିଏ ସେ ନା ଆଜି କଂସ ଯେ ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମକ ବାପା ଜଣେ ତାର ସେନାପତି ନାମଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେନାପତି ସେନାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିତ୍ୱଟି ହାସଲ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସେନାପତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଚରା ଗଲା ଯେ ତୁ ସଚେତନ ଥିବୁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଦିଆ ହବ ସିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ସିଏ ମତେ ମାରିବ ସେଇଠି କଂସ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କହିଲା ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଦେବତା ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା କଣ ମିଥ୍ୟା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବାଣିଟା ସବୁ ଭୁଲ ତାହେଲେ ଇଏ ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ହେଲା କେମିତି ତାର ବିପରୀତ ହେଲା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ସେନାପତି କି ପଚରା ଗଲା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତମେ ତ ସେନାପତି ପ୍ରହରୀ ମାନେ ସଚେତନ ଥିଲେ ନା ହଉ ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦେବକୀ କୁଳରେ ପୁତ୍ର ସେ ଝିଅ ନା ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେଟା କୋଣ ବାପା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ସତ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ଦେବକୀର 6ଟା ପୁତ୍ର ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭକୁ ଠାକୁର ନେଇକି ଯୋଗମାୟା ନେଇକି ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ରଖିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମରିବନି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ସତ କହିଲେ ମରିବି ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ମରିବି କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ମହାପାପ ପାପ ହେଲେ ବି ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋମଳ ଶିଶୁ ବାପା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ମରିବି ଦିନେ କଂସ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାରରେ ଚାକିରି କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ମତେ ପଡିବ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେଇଠି କହିଲେ ମଣିମା ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଚାଳୁର ବୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରହାର କରୁଛି ଚାପ ପରେ ପଚାରେ ସତ କହ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏ ଝିଅ ନା ପୁଅ ମଣିମା ଆମର ଝିଅ
শত পুଅ প্রদত্ত ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି ମଣିମା ইয়ে ঝিও জন্ম হয়েছে না পুত্র ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି ମଣିମା বারম্বার কহিলা ঝিও হস্ত বাঁধি দেলে পাদ বাঁধি দেলে প্রহার কলে কংস কেবল মুখରୁ তার আসুচি গোটে ঝিও জন্ম হয়েছে গোটে কন্যা জন্ম হয়েছে কলা সত পুহ সেইটি খড়গরে পণ্ডিত আমরা বিনাশ কলা কংস দেখুছি তার স্ত্রী 12 দিনর কোমল পুত্রটিয়ে ধরিছি কোଳରେ স্ত্রী আগর পণ্ডিত স্বামীর জীবন চালি যাଉଛି কংসাসুর নিম্ন ভাবর হত্যা করে চালিছে সেইটি 12 দিনর পুত্রটিয়ে ধরি বাপা প্রদীপ্তর স্ত্রী হচ্ছে মহাদেবী মহাদেবী ধরিছি কোমল পুত্রটিকে আচ্ছা দেখুছি আজি স্বামীর জীবনটা মোর চালি গলা কেবল টিকে মিথ্যা কথা কহিবা লাগি হেলে ইয়ে পুত্রକୁ ধরি আছে কান্দুছি কিয়ে না সেইটি বাপা এ মহাদেবী অচেতন হই ধরা পৃষ্ঠরে পড়ি যাইছি কান্দুছি মহাদেবী স্বামীଙ୍କ বিহুନରେ যেମିତି କି ମୋର ଗୋଟିଏ ପଦ ମୋ ବାପା ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁଲାବ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଭଞ୍ଜ କବି ପଦଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଶୀତୟା ଆଜି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ କାନନରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀକି ପଣ୍ଡିତ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଜି লক্ষণ ঠাকুর যেতবে ছাড়ি দিয়ে চালি আসিলে দ্বিতীয়বার বর্জন করাইলে ভূমি বসুধারে রটি যাচ্ছেন সেমিতি আজি স্বামীকর মৃত্যু পরে 12 দিনর পুত্রটিয়ে ধরি কান্দুছি পণ্ডিত বর্গে মহাদেবী ভূমি বসুধারে রটি যাচ্ছি বৈদেশ হ্রাস পরে দেখি ভঞ্জ তো অনেক কথা লিখিছেন সেই কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জঙ্কর গোটিয়ে পদ রাগ পরে তাল হচ্ছে ত্রিপট রাগ কাহারি সাত মাত্রা হেলা মিশ্র গোটিয়ে পদ তাল ত্রিপট নাই কি কলে চেতা হাত সতী কলা শিরবা অণিবালা बढ़िया आज्ञा बढ़िया बोलछ एटा माइक रे मोडा पड़ी गला आज्ञा कुकुर छुआ में काहे ना मो तांको कॉपी करी छी मु कॉपी करी हे ज्ञानी मंडली हां मोर सधैया सिद्धेश्वर पिणेश्वर मंत्री मां हां 12 दिन रो कमल शिशु को धरी हां कांदुचिया जे महादेव भूमि वसु झारे लटी जाउ कोला चेता हत सती शिरोमणि माला धुरी धूसरित धरा आहा अचेतन होई धुली
पंडित दूषरित होई वसुधार लुटि जाउची हाँ। जाजे मोर आखि आगरे मो स्वामी की निम्न भावर हत्या कला मूर्ख कंसासुर 12 दिन कोमल शिशु आकु नहीं मु केमिति बंची कोन करिवि कांदुची बापा महादेव ए स्वामी मृत्यु परे देखि देला कंस बोला ये पुत्र यही पुत्र लगी मिथ्या कहला लगी विनाश कली कहा कुना पद्धित तार पुत्र को धरी मोरी आख्या करे महादेवी आज ये पुत्र को धरी मोरी राज्य रे बंचेबो पुत्र टिति बाबा छोड़ाइला छोड़ाई नहीं पंडित बरिए मूर्ख कंसा पूरा फिंगी देला गोटा नारी रो सुंखा सिंदूर तार कोलरु कोमल शिशु गोटे पुत्र को कंसासुर विनाश कले गोटे आखिया करे तार स्वामी मृत्यु पर गोटा कोमल शिशु कोलरु छड़ा नहीं कंस जते बड़ हत्या कला पागली होई गला महादेवी पागली होई पंडित पुत्र आ स्वामी कवि हुनरे बुलुची धरा पृष्ठ रे बुली 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 कते हसुची कते कांदुची पागली होई गला कंस सैठी बापा फायदा हासिल कला गोटे गुणी रे दुईटा शिकार या स्वामी बोला पर पुत्र बोला पर ये पागली हे गला या द्वारा से मोर जे परम शत्रु से मूर्ख को मु विनाश करी काहे के ना कन्या कहिला पर जते बळे दर्पणी शिलार जोगमाया के पंडित वर्गे छेसी फसी जाई कहि हले जोगमाया रे मूर्ख कन सब तोर शत्रु ने शत्रु जे गोपपुर रे बलुजी सेई दिन था मन रे कंसर दोका पसिला बोला या लागे मु विनाश करिवे सेई कोमल शिशु किस्मा भरिला पंडित महादेवी कि आज मन रे ए महादेवी केवल सेई पुत्रटा लागी तो स्वामी के मु विनाश करियो तो संखा सिंदूर उचुड़ी गला 12 दिन रो कोमल शिशु को तो पोस्तर छड़ाई नहीं विनाश करि देली सेई पुत्रटा लागी तू ता लागी आसी सर्वहरा आई गलो से पुत्र लागी तो स्वामी पदे मिछ कथा कहिला से पुत्र को बंचैबा का जाई आज सर्वस्व तोर हराई देले एबे कोन चाहू बोला कोन करिवि बोला चाहो सेई पुत्र को तू मारिबु तो स्वामी हंतार प्रतिशोध तो पुत्र हंतार प्रतिशोध नबा पाई सेई पुत्र को तू मारिबु बोला केमिति कोइला चोरी द्वारा से पुत्र को विनाश करी बापा सेई दिन थारु महादेवी साजिला कोन ना पुत्तोना पुत्र हिलंता लागे पुत्तोना ये स्वामी के हराइला पुत्र को हराई देला बापा सेई दिन थारु पुत्र हराइला पर पुत्तोना साजिला राक्षसी वेश को धारण कला ना सेई सुंदर चेहरा अछि ना बापा सेई मां गोटा कोमल शिशु को धरिथिबा मार रूप अछि गोटे राक्षस रूप को धारण कला बोला ताहले एई कृष्ण लागिबो स्वामी बोला कृष्ण लागिबो पुत्र बोला ताहले सिए गोप कटक रे बंची के मूल्य कोन ताको मु मारी देबी तो हसिला कला जा तना तू मारी देबी ताको केमिति मारिबी कोमल शिशु केमिति मारिबी कोइला चाहते गोटा मां वर्तमान पुत्र हरा हे जाउची तो स्तन रे विष भरी जा मारी दे बापा विष भरिला के ना पुत्र ना ता स्तन रे दक्षिण स्तन रे पुत्र देखे विष भरिला विष भरी के चलीला पुत्र कंसर निर्देश रे बापा कोठे के ना गोपकटक गोपक मथुर दूरता पंडित वर्गे 84 चोचल किंतु सेई भीतर बापा एटा नारी विश्व भरिला कोठे ना स्तन रे आपण माने चिंता करंतु विश्वर गति हला महाचंचल विश्व गति होच महाचंचल गोटा सर्प जदी हमको कामुड़ी बापा ताला में कोन करूचे ना जो जगह को कामुड़ी ता ऊपर गोटा भलो की धरणी के भिड़ुचे धरण के भिड़िले विश्वटा चलिबनी नहीं जो जगह को कामुड़ी से जगह रे स्थित होई थिले हमें विश्व झाड़ीबा कि मेडिकल जिबा उठबनी तो हां
ବିଷଟାକୁ ହରଣ କଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ପ୍ରାଣଟା ରକ୍ଷା ହୁଏ। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ସ୍ତନରେ ବିଷ ଭରିଲା, ଲୋକଙ୍କର ବିଷ ଚଳିଗଲା ପରେ କଲିଜା ଘରେ ବିଷ ପଶିଗଲେ ଲୋକର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ। ରକ୍ତରେ ବିଷଟା ପଣ୍ଡିତ କହିବେ ଯେ କି ମିଶିଗଲେ ରକ୍ତଟା ପାଣି ଫଟାଇ ଗଲେ ଲୋକର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ। ବିଷ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ରକ୍ତଟା। ତାହେଲେ ସ୍ତନ କୋଉଠି କଲିଜା କୋଉଠି? ସେଇ କଥା ତ କୋଉଠି ଏଟା ଖାଉ ଆର ପାଲା ବାଲା କହିବେ